برنامه‌آزمون تلویزیونی محفل ظریفان تقدیم از اداره جوانی ورزش و سیاحتی تلویزیون تاجیکستان تقدیم شماست. در بازی امروزه دسته بازداشت نشوندگان از دانشگاه اسلامی روسیه تاجیکستان با دسته حمدان از دانشگاه دولتی شهر کلوب به نام عبدالله رودکی بین همدیگر قوه‌آزمایی میکنند. با هنر و مهارت دسته ها اعضای حکمان از حساب نمایندگان از وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته جوانان، ورزش و سیاحتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهاگذاری میکنند. با خاطر بلند برداشتن دوستی و رفاقت میان دسته ها هر دوی آنها را به پذیرایی یکدیگر دعوت میکنیم. هر یک جوانی که در دسته امروزه شامل است میخواهد با هنر خود، با ایجاد خود، با رفتار خود، با گفتار خود سهم خود را در سال جوانان گذاشته باشد. به خاطر احترام گذاشتن و بلند برداشتن دوستی دانشجویان دانشگاه اسلامی روسیه تاجیکستان و دانشگاه دولتی کلوب به نام ابو عبدالله رودکی این تحفه تقدیم می‌گردد. дастаи боздошт нашавандагони донишгоҳи славянии россия ва тоҷикистон шуморо ба озмуни маҳфили зарифон хайрамақдам гуфта ба шумо мехоҳем ин тӯҳфаи хотиравиро бисупорем. یکی از عامل‌های خوبی تاجیکانه این سلام است و هر فردی که خود را فرزند افتخاری تاجیک حساب می‌کند این عامل را رعایت می‌کند. آغاز نمایش ما هم از همین آغاز می‌گردد. سلامنامه در اجرای دسته حمدان. مرحمت. در نیمه روز جغ میزند خروز ابچه تنجه جنتلمن آوری قداری انسان سال خروزه ما از خروزه ماش کرسم ماش جورا جان سال خروز تایه سبون امسال سال جوانان آینده ملت گفتن سال جوانان مبارک آزمون داره آزمون جورا جان آزمون محضر آیاخی قد دانشگاه اسلامی زور نکی به معلم تیار کردن نمیشه گپیتام درست هاتشو ابا چه چی گپای ابا چه غرب شدم غرب چی رب شدای غرب شدم یعنی که گریب ای خا گریب بگو ما یکی جمعه دانم آخه همه گریب با گفته دانشگاه اسلامی یعنی گریب میشه با گفت ما باشه غرب کو السلام از دل بگو هپشی کف بیارد رو با بودم بچه ها معلم ماما شیشته خسته سلام تنجه بچه ها استاجان آزمون دارم آزمون واسه محضر 5 بخش داره 5 بخش یکم دیم سیم چهارم پنجمش چیه؟ من برسد. السلام علیکم نام ساله یه سوری تقریص هاونم
ساکت بگو تو بگو نگاه که چی خیلی میگند گنجان السلام علیکم نوما سرودی حجوی تقلید سانچه حجوی Uçağım namın da. Modarım namın da. برای نشایدم بروما اوشی بد گنجان آخی میکروفون بلنده ای چکار چی ما مردک نیستیم سوال جواب Amiye pancın bakşış maliyim. هیچ گپ نه نخست از سوال و جواب می‌آغازه کی درباره دوستی شعر می‌داند تو بگو تا توانی دوستان را گم مکن چی به دوست؟ در خیابانی لبی بری کبود ابله تو شعر را خطا خواندی تا توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن این خیلی از طرز روز شعر باز کی می‌داند تو بگو هر کی ما را یاد کرد ما هم عقل دارم ما را یاد کنه هر کی ما را خار کرد یه روز کارش با ما میگفتا ابله تو دانشجوی را کنند پلیسی به چی نداست اعتراض زدنه ترسپات گوسپن بری کشال کندر که ای دیلوه مامانی جان یک دو سه چهار پنج این آبی پاک و تازه هر جاشون از بگذاریم از خانی متیماتیک دو جمعی دو برابری دو ضربی دو برابری چندی که همون رئیس خودش بگه تا ترمشوی چی بالو اخ دونیشونا تمالیمه ای هفتنیم ها بگیره تو بگو هفتنیم نه بانه ای هفتنیم ها بگیرم این صفر میماند صفر شیفر معلم جون صفر یعنی کی نول معلم جونه ای آخی خیلی تاجیکی گب نمیزنه ما ای چا بدونم آخی تو شعور تو شعور داری؟ شینور چی نور نه؟ ما شنور داره شنور داره شنور نه شعور عقل فراست دانش علم سواد بچه جانهایم باز چی؟ جهانبینی بطسی هم خیال میگه ای بی کسی نداز ای بی کلای پوچکتای ما شدیم از به سوادیش کباب نمیبری که رو بیاری بر کتاب بکرم با سلامنامه کی درباره سلامنامه سرود میداند به رفیقان به حریفان به شفیقان سلام از دل و جان سلام از دل و جان به رفیقان به حریفان به شفیقان سلام از دل و جان سلام از دل و جان بس نشود باز کی میداند تو بگو السلام علیکم السلام سگ پشتی کتک نمیتیرم بس خطی سگ پشیکت باز کی میداند تو بگو سلام الله ای جوری بیجویت از ندادوری بهایی حد و مامانت نباید
نمیشود که همین سلامنامه را با گفته خودتون امیجا را غرب کدنه با شعر با آغازه خیلی نمیشه با شعر بیا با با آغازه آغازین. بیا ما برای دوستانی خود سلام آورده ایم از محبت از صداقت ها پیام آورده ایم بهر یارانی سعادتمند و صاحب ذوق خویش صوت و سازی خیش را از احترام آورده ایم شما یکم چیزی تازه یکم چیزی نو یکم چیزی جدید ندارین که نشان بتن مرحبا کل نشان بتن رکا رکا بوم بوم رکا رکا بوم رکا رکا بوم بوم رکا رکا بوم رکا رکا کف کف رکا رکا بوم رکا رکا بوم بوم رکا رکا بوم رکا رکا بوم بوم رکا رکا بوم رکا رکا افشی رکا رکا بوم رکا رکا بوم بوم رکا رکا بوم ҳунару маҳорати дастаи ҳамадонро ҷиҳати шарти саломнома бо ҳам тамошо кардем. бояд бо ҳам даъват мекунем дастаи боздоштнашавандагонро. марҳамат. Дамы и господа, наверняка вы уже задались вопросом, что же за красавчики стоят на сцене. И красавица, а еще и умница. Красавчики и умница. Ассаламу алейкум, дустони гироми, тамошобинон, ҳакамони инсондӯсту одил. хурсандиовар аст ки соли 2017 бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президент эмомалӣ раҳмон соли 2017 соли ҷавонон эълон гардид ва мо ҷавонон пайравони пешвои миллат ҳастем. чаро гирия дорӣ? من رزادم وقتی رقص داد ки тираза? یا بچه دالو اونجا زدکم ра файродиш آجی فایراد چی بکنم؟ нафаҳмидем جا بیو جا بیو جا بیو جا بیو این هست این این بدک من رزادک کو گبزا کو خطی اکم گبزا ма бовар намекунам нахо ҳама қаводами ба ҳурмат разадагӣ бошад. рав айҷа рав мебахшед раҳмат نامه дар донишгоҳи мо намояндагони бисёр давлатҳо таҳсили илм менамоянд. баъзи онҳоро мо бо шумо шинос мегардонем. инак намояндаи ҳиндустон чаро истодӣ? میبخشید ما در هندوستان حیوانات مقدس حرمت میکنیم تو اون از همون намояндаи гурҷистон намояндаи корея 안녕하세요 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 намояндаи хитой 안녕하세요 니하오 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 намояндаи ҷопон коништва коништва намояндаи таиланд Се. намояндаи малайзия Пепе. намояндаи муғулистон Че. намояндаи қирғизистон Ки. намояндаи қазоқистон
Japon sundu. Alqa. Qozog'istonmi? Namoyandai Tojikiston. Ana do'stoni aziz, juzi foiz istedodi dastamo. Namoyandagoni Rossiya. دوستان عزیز، چنانه که مهمانان ما از روسیه آمدند، ما با آنها با زبان روسی سخن می‌رانیم. Здравствуйте, дорогие друзья. А бача тоджики габза мефаме. خدیم родной, خدیم. خب دوستان گرامی، در این نقطه پر از هیجان بازی محضری خود را آغاز می‌نماییم. Сборная РТСУ! بازداشت نشوندگان! Мы начинаем! Отношения между преподавателем и студентами разных курсов всегда разные. Так представьте, преподаватель и студент первого курса в коридоре. О, здравствуйте, Малим. Здравствуй, ты кто? Я студент первого курса Янкин Влад. Янкин брат? Влад! Сват? Влад! Какая разница, удачи? До свидания, Малим. Студент второго курса. Здравствуйте, Малим. Здравствуй, ты, по-моему, Вайфайкин, да? Нет, я Янкин. Балалайкин. Янкин! Ну, тот самый, удачи. До свидания. Студент третьего курса. О, Калашкин! Малим, Ка- как вы, ой. Всё Я не хорошо. Калашкин, я Янкин. Ну да. До да, свидания. да. И, наконец, студент-выпускник. Янкин Влад. Янкин. Как ты Увидимся, рад? да. Увидимся, Малим. Я ж выучил фамилию! А сейчас, дорогие друзья, мы увидим, как таджики ведут себя в разных странах мира. Итак, таджик в Соединенных Штатах Америки. Oh, very good. Yeah, good boy. Come on. Let's start. Yeah. Таджикистан. Perfect. Таджик в Российской Федерации. Ох, кляпота какая! Азим есим брат наш родной из Таджикистана. Таджик в Китае. Таджикистан. И, наконец, таджик у себя на родине. Сборная РТСУ. Воздушь на Шавандаго! Мы рады радовать вас. Салам алейкум, салам алейкум. Наш дом уютный, приходи с добром. И стань родным нам, близким человеком. И станет пусть твоим теперь наш дом. И стань родным нам, близким человеком. И станет пусть твоим теперь наш дом. واقعا دوستان از ارجمند آوان دانشجویی شروشنگ دارد، تضادها دارد، داد و گریفت‌ها دارد، این و آن دارد که همه این رو ما میتوانیم در پیرایه بدیهیت با شرط‌های گوناگون در برنامه آزمون تلویزیونی محفل ظریفان برای ما و شما انعکاس کنیم. هر دوی دسته شرط اول را با مهارت بلند برای ما و شما انعکاس کردند و جهت تا کدام اندازه کسبیت نشان دادن
то кадом андоза тавонистанд ки сухани худро ба тамошобин расонанд аъзои ҳакамон аст ва бояд ки ба ҳунари ҳар дуи даста баҳогузорӣ кунанд. баҳои аъзои ҳакамон ба дастаи ҳамадон ҷиҳати иҷрои шарти якум саломнома марҳамат 4 4 4 5. баҳои аъзои ҳакамон ба дастаи боздошт нашавандагон ҷиҳати иҷрои шарти саломнома 5 4 5 4. дастаи ҳамадон ҷиҳати шарти дуюм яъне суруди ҳаҷвӣ ба саҳна хонда мешавад. марҳамат. алло бахайр май мохӣ нашнохтӣ майм зузу читари чӣ мақсад дорам чӣ не охӣ мегумам як сини бозор намерем нея ҳичи хоҳиш надорам даҳми соли ҷавонон як материали қимат мехарид тамом чӣ намехарем чӣ ба шум нестӣ майли ҳозир ма биём шум нестира нишона медиҳам ҳозир беқати гап занед ҳозир در کوچه و میدان ها در باغ و گلستان ها در داخل مشروطه در شهر قشنگی ما سیمچکا نخواهی گر میگیرم تی دختر میگیرم تی دختر سیمچکا نخواهی گر میگیرم تی دختر میگیرم تی دختر کمتر کنی گپ هاتا این سرخی لب هاتا دایدوگی شب هاتا دلار طلبی هاتا غمگین نشوم دیگر میگیرم تی دختر میگیرم تی دختر غمگین نشوم دیگر میگیرم تی دختر میگیرم تی دختر فرمای میفرد من تعریف شما خیلی مهم که تو مرا بگیری بسیار بهر ماشین با بوز بالا ها منشین این دامنی بالاتا پایین بیکنی پایین پوشیده ده چشمی سر میگیرم تی دختر میگیرم تی دختر پوشیده ده چشمی سر میگیرم تی دختر میگیرم تی دختر بخجان کرتش مایلی کرتش مایلی نکی با بوزبالا ها تهمتم نکن دیلیا نگویی دیگر گلیا نگویی دیگر مولوده ایزه برو گلیا نگویی دیگر حرمت بکنی شوهر میگیرم تی دختر میگیرم تی دختر حرمت بکنی شوهر میگیرم تی دختر میگیرم تی دختر ای بخجان حرمت نگم سگ پشک خونت نه حرمت نگم اوتا و چه به حرمت نگم تو مرا بگیر میگیرم تی دختر ای دختر
دختری چون کفتر در دربری من آیی یک روز شوی مادر بگیرمت ای دختری چون کفتر در دربری من آیی یک روز شوی مادر بگیرمت ای دختر بیای بخیر بگیرمت ای دختر 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 جوانای عزیز در این سالی جوانای یکدیگر را فریب نکنین و آیله های خوب برپا کنین. واقعا سرودهای حجوی، صحنه‌چه‌های حجوی عموماً هر چیزی که آمیزش خورده است با حجو میتواند که عالم باطنی انسان را یک فرحی دیگر بخشیده باشد. سرود حجوی در اجرای دسته بازداشت نشوندگان. مرحمت. Ко мне ночью друг Ванюша приходил, 3 кармана он подарков приносил. Да, барыня ты моя, сударыня ты моя, приносил, да. مگر این خوندن است گوش کنید Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Дорогих гостей встречаем все мы рады от души. Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Я не выучил экзамен. Так шпаргалку вытащь. Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Выходные буду спать. На субботник всем копать. Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Жрать хочу, а денег нет. Свежий воздух мне опять. Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. На одной студентке я решил жениться. Но с такой студенткой лучше утопиться. Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Теперь будем обниматься, с моей милой целоваться. Барыня ты моя, сударыня ты моя, барыня ты моя, целоваться. И это, по-вашему, танец? Не гахку нет, а Фаня, жги!
девица, полюби же ты меня. Ой, люли, люли, ой, люли, люли, полюби же ты меня. Как калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Bio khush ruyaka, janu jigaraka, man khele tu ro dust doshtam. Oy luli luli, oy luli luli, man khele tu ro dust doshtam. Калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Hey! استقلال گشتن تاجیکستانی عزیز ما جوانان میتوانند که به آرزوهای خیش برسند. در پیشنهاد سرودهای هجوی از این و از آن گفتند، از شیب و فراز جوانی گفتند، از عشق و عاشقی گفتند، از یکدیگر فهمی گفتند. همه ما تماشا کردیم، حلاوت بردیم. بیاید ببینیم که اعضای حکمان به هنر هر دوی دسته چگونه بهاگذاری میکنند. بهای اعضای حکمان به دسته همدان. با دقت باشید دوستان. 4 4 4 4. بهای اعضای حکمان به دسته بازداشت نشوندگان 4 5 4 4. بزم جوانی است اینجا. صحنه است که جوانان میتوانند که هنر و مهارت خود را برای ما و شما انعکاس کنند. بهترین لحظه های زندگی در پیرایه اثرها صحنه گذاری می شود و آنها را هر گونه نام می برند. اینک فرصت آن رسید است که شرط نوبتی را در اجرای دسته همدان یعنی صحنه‌چه هجوی برای ما شما پیشنهاد گردد. مرحمت. کومیلوف پروین الو لبای سردار جون نمیتونم اومده درس نمیتونم یه دست گیری که درون روک برو درون روک شم یه دست گیری که مایلا شنبه رفتن
او مازر ده ازای کمان بده یس ایشان درو گفته شروع نگاش بکنیم مایل حتی جان پاناتون بخدا مایل چه ما سلام بودیم خواه ای بلا کاریختک باش شاخ بزنه بره لبیا بره بش یکم کا بره یکم جدو خوره نمایش راست بگا چم خونه اپای گلبار رفته نیسته او مال خواهد مال پانتون بخدو جانم اخیه تابک مکانگی چمه من دیگه شیرین مرغم اخرم آخی تو بودی بلبلی مستم پردی ای سری دستم اما مدن ششتنی روی تر دیدنی تو بودی بلبلی مستم با اینکه جای تاجیکستان دوزش با قف کنم آرام چی گپای؟ خواب گم نزا چی گپای؟ خواب زنک خواب تازه مرا قبول کن خیرت بچم حلالش کن خواب حلالش کن خواب حلالش کن خواب من خودم حلش میکنم ایو خواب توردی قصاب چخلی سازی خوبی خوردگی و ملش با یا مدگاو دارم 95 کیلو گوشتی تازه به همون سیخ کلبسه تا میگیریش بیا خیلی و تو منتا ات خالتا دوغی زنک تر شکایا بخرونه که شور میشه دوغی چکر نداره خواب مایلی خواب بیا زنک خواب میگم که
بگو می قسم داشتی کو گوه میفروشم همون سومه دا بلوش میمونی یا گوه دیگه میخره بو همون نزدی دانشگاه اسلامیانی دا شیلده بیا شیلده بیا گفتم میگردی آرام سمیرنه شیلده بیا خب بچم وردار لینگوشا وردار لینگوشا ای کجا سو میارم ندارم این سومه جمع کردم آخر مکانوش گرفتم ای خبری تازه گوی خولای چی غلبی رو چی؟ گوی مرو؟ اکای تبر زده کش نمورده اکای تبر این گوی مرا تو زده کشته بدای؟ ای سر تبر تبر زده میکفانم اکای تبر؟ اکای تبر؟ ای سبب رای تک جر؟ اکای تبر؟ حالا بین های در کجا میگردی؟ تنجه همسایه؟ خوک دینجای ایرا بخون در اینترنت نویسن که گوی مرا تو زده کشتن ای همسایه ما با سر دم به گوی تو کار نگرفتم چی؟ اینترنت بطر دروغ میگن؟ اوه دروغ میگم باور نکنی ایرا بخون چی نویسن؟ بخون میبخشید سبب مردن گوی خولای جی غلبی اکای تور نبوده است چی؟ دیدی پس کیه؟ ما یک جو میدونم پس کی های؟ ای اینترنت کو گپ زد؟ اما این را میدانم که شوهری خولای جی غلبی گوی حرام شدهش را به کارخانه حسیب براری برده فروخت نمردی ای کجا فهمیدی؟ آنا گپ آنا کور ای اکای تور باورش نکن ای دروغ میگه دروغ میگه یا راست ایرا ملیسا حال میکنه میدونی که گو تا کی زده کشته اومده قدامو را بیوده نگور کسه من رفتم ملیسا خانه من رفتم ای اکای تور آی همش ای بی همه اینترنت های دنیا را به شروع وردگی نبدی که چیز بدیم اوچا اینترنت نه اینترنت نزد کامپیوتری مرا میزنمش بچه ولی همه جنگ و رقی بین همسایه رو همه اینترنت برپا کردگی هست همش ای بی همه اینترنت هست نزد اوچا کامپیوتر ما میزنمش ولی او مردک بیایم بگوش که ایره پای بزنک. گفت پرتوه چی گپای چی گپای سمیرنه اوچا ایتا کامپیوتر ما میزنه ای هیچی روزو میتی ای سری تو شوا ای شو تو سره لق 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 دل جگر ما خوردیه ما همی بچه هم ترا نگفته بودم که همی اوچه فرم 86 خریدگی های نگفته بودم چی میزنی کمتر بچه مرا؟ میزنمش اولی تو گوی حرام شدگی تا در بازار نبرده در خبرش در اینترنت پخشیده اخبگه همی زن منو فای مایه گوت زنده چی؟ گوت زنده زنده های گوت گوت زنده خونادار؟ خونادار لبای کوی طرف بیا چیگه پا کماندر شاموله گجوا تنجی های میگن گوی حرامشته یک دست ایخ کلبسه داده کماندیره همه خبری درو پان میشده ده چه خیلی درو گوی ما زنده وای ما نکو کو چه خیلی وای مدک جا زنک بچه بیارش بچه بیار گوه اجال گوی علامه ایره بیه گوی سردم گوه گپای
акаем леса ҳама хубаш да бифаҳмем ки гови мара ки зада майб кадай мефаҳме то ба кадам лабай гови тра ҳичка назада буд гови ту даҳо ана у симхори ломаи гадои бирӯз чида будей мо кадом рӯзи дами раша нагири дағорш медре дига набеброя усе чи барафта буд усе чи ба мерафта рост нега фаҳме гови ту кадом рӯзай айрусрхри бисёра мебравад من منی نکن بچه من گام چرونم بچه اینجا بیا من گام چرونم ай худоӣ нагуфтам ду ҳамаш айби ҳами интернет ай ишқи иро бачам гова сар додай суроғш накадай бачама бекор хуҷа кадаги тӣ бесаводшам кадаги тӣ زنم интернет гап мезадай گام زده من چی گناه دارم دما خبره دروغ بنویسن ای بی بچی بچه تو اینجا بیا این حکومت مکتبا را پری کامپیوتر کرده برای ماشینچه بازی تره یا برای خبره دروغ بیهوده را خواندن تا در پیش کامل حساب گم دما چی نوارها را تماشا میکنی منو بی خدا نگو خطی دخترها چی تر گب میزنی نگو بخدا میدانی که ما موجهای ضررناک داریم اگر زنت بچه نکنه تلخت میکفهمی خیلی دخترها راستش میگویی با تو با مرا دانشجو موضوع های تپته را دما چاپ میکنی اسپاری با معلومات نگیری بهای 5 نشوی نامزدی ایلم دکتر ایلم خاکی دمشته میشی من بری که کتاب خانی مراد ما نصیحت بود گفته حوالت بر خدا کردیم و رفتیم بای 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 падару модарони азиз лабай агар гапи маро гӯш кунед кӯшиш кунед ки фарзандонатон аз ҷиҳатҳои хуби компютер истифода бурданро ёд гиранд беҳтараш ки ба ҷои фикри шикамро кардан дар ғами каллаи фарзандони худ бошед راست میگم вагарна вой бар ҳолашон ташаккур мекунем ба дастаи ҳамадон ҷиҳати иҷрои шарти сеюм яъне саҳначаи ҳаҷвӣ ва даъват мекунем дастаи боздоштнашавандагонро марҳамат Дорогие друзья, сенсация! Знаменитый лейбл Black Star ищет новую звезду. Насколько вы знаете, Натан из Казахстана, МС Дони из Узбекистана. Так вот, новая звезда будет из Таджикистана. Но не просто откуда-то там, а прямо из Российско-Таджикского славянского университета. Итак, Black Star у ворот РТСУ. Смотрим. Не смотри ты бородой, но смотри ты головой. Моя туза с халвой всегда рядом со мной. Да. Черная машина на входе, не торопись, это моя туза здесь. Посторонись, воу! Стоп! Вы куда? К нам с бородой нельзя. Распоряжение ректора. Брень! Пройдя в университет, наши звезды заблудились. Итак, Натан попал в библиотеку.
теперь пора спешить. Библиотеки прохладно, прошу меня простить. Молодой человек, соблюдайте тишину, это вам не клуб. Слышь, ты чё такая дерзкая? Наши звезды проголодались и пошли в столовую. Мод купил самбусу и наслаждается ею. Ты заполняешь мою пустоту, я за тобой в небо зайду. Я в тебе нашел абсолютно все, что надо мне, и чуть-чуть еще. А Кристина Си попала не на тот этаж, который собиралась, и попала на экзамен по русскому языку. Девушка, что вы творите? Вы вообще понимаете, что вы делаете? Ты откуда такой смешной? Я тебя по глазам читаю. Ты как будто следишь за мной. Думаешь, я не замечаю. Что вы творите? Вы вообще будете отвечать? Ты готов услышать «нет»? А другой участник знаменитого лейбла попал на другой экзамен, где его ждала такая история. Салом алейкум, устод. Алейкум ассалам. Аму зачетамон, устод. Барой чи зачетамону? Чихе барой чи? Михе барой чи моном зачета? Ты Хамерам тайор мешам ва мебиум мегирам. Мали, брат, тайор. Мали, устод. Мали, Хоб, брат. мали, рама. علائم علی هستم غلامت بیام علیم جان با ما آخر بهامت اگر خواهی خاکی راحت ببوسم چرا این جفاها روا دادی بر من مالیم جان دوست دارم برای سیت دارم مالیم جان دوست دارم برای سیت دارم Як savol mediham. Donisti, burdi. Nadonisti, murdi. کجا مالی ما داند دلی ما را روز درس و شب در کار بینه درد ما را مالیم جان دوست دارم برای سیت دارم مالیم جان دوست دارم بیا پپکت بردارم Mali, ma. Gir, se. مالیم جان دوست دارم برای چارت دارم مالیم جان دوست دارم کتاباتم میخرم Ma, čo, bra, tamon. مالیم جان دوست دارم برای پنج چیکار کنم Дорогие друзья, спорт сила. Джиган и Егор Крид в спортивном зале. Подкачаться надо, подкачаться. Надо подкачаться, надо подкачаться. Качая сосу можно, качая сон нельзя. Я прокачаю то, что не качается. Мама, я скажу с ума.
мама, я скажу с ума. Его безуха, мама, самая, самая. Знаете, а Егору Криду настолько понравились таджикские девушки, что он решил жениться прямо здесь, в Таджикистане. Ай, дохтарма, мы бараны. Ай, си солашна, пиршечка, наме гирася, мы бараны. کدوم دخترم؟ ما دختر داشته؟ Ay, ho, дохтар саусан айку. همی؟ Ho, کیمه براشه؟ ya uruz Igor ayku. یادگار؟ Ne Igor Kri. یادگار گریل؟ Ne Igor Kriçeri budi ra mekhonaku. بخشیدم بخشیدم. Ay, дохтар. Моя невеста, ты моя невеста. И если честно, мне с тобою так повезло. Моя невеста, ты моя... Пройдя через столько испытаний, наши звезды нашли путь к актовому залу РТСУ, где их ожидал полный зал претендентов на участие в Black Star. Итак, смотрим. Первый участник. دل دارم دیا دل محل تو دارد سزاوارم دیا Фу, ходи, ты не подходишь, ходи. Следующий претендент. زلفا پسی پوش کردی مرا فراموش کردی زلفا پسی پوش کردی مرا فراموش کردی در شبکی مهتابی کی را در آغوش کردی در شبکی مهتابی کی را در آغوش کردی جان جان دلبر جان دلی مرا نرنجان جان 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 دلبر جان Дорогие друзья, прошло уже 2 часа. Зал оказался пустым, претенденты закончились. Остался последний участник. Итак, смотрим. خدا بگو کی منم خدا بگو کی منم شام منو سو منم خدا بگو کی منم پیر منم تمام منم جوان منم زمان پیشا بیدار منم Мы его забираем! фурсати он расидааст ки аъзои ҳакамон баҳодари онҳо чӣ гуна баҳогузорӣ мекунанд бо ҳам тамошо кунем. баҳои аъзои ҳакамон ба дастаи ҳамадон ҷиҳати иҷрои шарти саҳначаи ҳаҷвӣ 4 5 баҳои аъзои ҳакамон ба дастаи боздоштнашавандагон 5 4 ҳазлу шӯхию зарофату ҳозирҷавобӣ талабгори шарти навбатии мо аст. ҳар дуи даста шарти навбатӣ унвон гирифтааст саволнома, яъне шумо имконият доред ба дастаи рақиби худ 3 саволе пешниҳод кунед ва дар натиҷаи ҷавоб гирифтан ҷавоби худро пешниҳод кунед. бозӣ оғоз мегардад аз саволи якуми дастаи ҳамадон. марҳамат. تیمسا جانداره رو میخورد هضم میکند و سر آن تیمسا باشد 1 هفته چرخ میزند مرحمت کرده بگوید که آن جاندار کیست؟ ҳар дуи даста бояд ба иномат гирифта бошанд ки ҳамон қадар муҳлати муҳокима кӯтоҳ бошад барои боз ҳам баланд бардоштани холҳо имконпазир аст.
аз ин лиҳоз муҳлате ки барои дастаи боздоштнашавандагон ҷудо гарда буд ба охир мерасад ва бори дигар саволро такрор кунед. марҳамат. тимсо ҷондореро мехӯрад ва як ҳафта сараш чарх мезанад. марҳамат карда бигӯед ки ин ҷондор кист? марҳамат, ҷавоби дастаи боздоштнашавандагон. албатта донишҷӯ будагист. донишҷӯро хурдасту дар фикри сессия задааст. носи кулобай айноси қувватай. агар айноси вокзал мешид и ҳафта аниқ тимсо мемурд. ҳар дуи даста саволҳои пешниҳодшаванда, ҷавобҳои пешниҳодшаванда бояд дар доираи меъёри ахлоқ бошад. аъзои ҳакамон ба инобат мегиранд. мешунавем саволи якуми дастаи боздоштнашавандагонро. марҳамат. барои чӣ самолёт аз душанбе ба москав парвоз кунад пурра меравад, аммо аз москав ба душанбе биёяд холӣ мебиёяд? марҳамат, шумо имконият доред муҳокима кунед. бори дигар мешунавем такрори саволро. марҳамат. барои чӣ самолёт аз душанбе ба москав парвоз кунад пурра меравад, аммо аз москав ба душанбе биёяд холӣ? کام با همی فکری ما همی اکی هم بچه‌های ما بسیار بازه بنده همه مسکو در رفتگی همه زنکو میگیرن شونه روی کنی نمیمونن جواب ما همی марҳамат, ҷавоби даста. ака мерем ё не? چند جا داریم اکا؟ رئیس مسکو دوشنبه я ҷои дигар. мерем чӣ бане рейс душанбе москва ака мерем ё не? чанд ҷо мондагӣ? я ҷои дигар. москва неста як нафар москва акаҷо москва як ҷо мерем. биёед бо ҳам саволи дуюми дастаи ҳамадонро мешунавем. марҳамат. مردم ما میگویند که یک معماست از یک دست صدا نمیبروید همین درست است یا نه марҳамат, саволи дуюми дастаи ҳамадон такрор мегардад. از یک دست برای چی صدا نمیبروید мебарояд ина یک دست شکل تنها رو آن یک دست بینید این خیلی نمیشه این نمیشه саволи дуюми дастаи ҳамадон пешниҳод гардид. посухро шунидем, посухи худи дастаро шунидем. инак мешунавем саволи дуюми дастаи боздоштнашавандагонро. марҳамат. савол чунин аст: хомӯшак аз зан чӣ фарқияте дорад? муҳокима кунед. ва бори дигар саволи дуюми дастаи боздоштнашавандагонро мешунавем. хомӯшак аз зан чӣ фарқияте дорад? ака хомӯшак меам хилмекна меравад. بابا چی بچه نداری؟ چی باروغا نداری؟ کارتشکا چی من نمیوردی؟ دستگاه بخواب بیار خاموشک خون میخوره زن باشه هم خون میخوره هم پل آدم تو چی به این قبوز بالا یک؟ زن ندارم آدم مزن دارم.
саволи сеюми дастаи ҳамадон. Биёед мешунавем. Марҳамат. фарқи ситораҳои осмон аз ситораҳои эстрадаи тоҷик дар чист? як бор дигар такрор кунед. Саволи сеюми дастаи ҳамадон. фарқи ситораҳои осмон аз ситораҳои эстрадаи тоҷик дар чист? ҷавоби дастаи боздоштнашавандагон. ситораҳои осмонро шумурда мешавад, аммо ситораҳои тоҷикистонро шумурда намешавад. як ҷавоби дигар. ситораҳои осмон чун табиатан ҷило метан. аз ситораҳои эстрадаи тоҷик боша ба косметикави با بلندکس ها пуш хати. биёед ба ҳам мешунавем саволи сеюми дастаи боздоштнашавандагонро. марҳамат. савол оддӣ аст. коргарои горсвет дар куҷо кор мекунанд? кормандони шабакаи барқии шаҳрӣ дар куҷо фаъолият мекунанд? бори дигар такрори саволро мешунавем. марҳамат. коргарои горсвет дар куҷо кор мекунанд? تاک 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 ای السلام علیکم اکا اوچوچ که 400 700 800 کیلووات چیده اکا بیا همی یک هفته خونه نره همی دهنی پدیزم در جود میکنیم همی جا خواب نه یه مرغم به تمیرم مرغت بتم؟ خب. مرغ ندارم زرگوش نمیشوه میشوه بگی برم رفتیم با سویتوای بمیرم تشکیلی میکنیم посухи дастаро мешунавем. татайҷон, لابای بچه коргарони горсвет куҷонда кор мекунанд? گرگرای گرسوه در گرسوه کار میکنه ба ҳар дуи даста ташаккур мекунем. дӯстони азизу арҷуманд бо зарофат будан, ҳозирҷавобӣ, зирак будан, истифода бурдани малакаву дониш талаботҳои шарти навбатии мо буд. ҳар дуи даста се саволе пешниҳод карданд. аъзои ҳакамон чигуна фаъолият доштани онҳоро, ҳозирҷавобии онҳоро ба инобат гирифтанд ва инак фурсати он расидааст ки баҳои ба худ муносиб донистаашонро бо ҳам бубинем. баҳои аъзои ҳакамон ба дастаи ҳамадон ҷиҳати иҷрои шарти саволнома 4 баҳои аъзои ҳакамон ба дастаи боздоштнашавандагон ҷиҳати иҷрои шарти саволнома 4 5 4 дар низомномаи барномаозмуни телевизионии маҳфили зарифон якчанд шартҳо муқаррар гардидааст ва шарти охири он тақлид аст ва барои иҷрои он дастаи ҳамадон ба саҳна хонда мешавад. марҳамат. ای جان ای این آمدم ای ما توی پوی نمیکنم با چی با تو؟ گفتم نمیکنم چی با؟ ای یکم توفلید نمیرسه یا کرتا پرتات نمیرسه یا داماد تو را محقول نیست ای نیوتا جان کرتای من یک گم توش پرتا نیستن بعد که داماد شونده محقول خیلی چی؟ گفتم توی نمیکنم ای چی باخی؟ مرا میفوره که در توی من تمام حافظای پیش جمهوری باشه و به آرزوهام رسمه و تایه بچه من برای تو سراینده های جمهوری را آوردگیم تا حتی راوی عبدالرشید خواجم قلف آوردگیم
مرحمت استاد خاکی وطن از طلای دیگر بهتر، خاری کفی عاشق از گلی تر بهتر، از گنج همه جهان برای تو عروس، تو خود دانی کناری شوهر بهتر. شما دایبری بالا بگذار استاد. انا که فیضلی حسن آوردگی ها. مرحمت استاد. سگه را خونی دل دادم، سگه را خونی دل دادم که با من آشنا گردد. ندانستم که سگ خون مخرد خونخوار میگردد. خبری من و تو، خبری من و تو برابر جوسه ماست. خبری من و تو برابر جوسه ماست. قدری من و تو قدری من و تو برابر کیسه ماست. سلام عروس، مرحمت و رقص. ای دل سروشی تو کجاست؟ جوش و خروشی تو کجاست؟ از خونایتان گت برا پیمانشا دریا روان دنیا روان سنگ بگردی یک زمان حالا بندستی یاری جان پیمانشا ای دل سرودی نوست نورا راه روی نوست گر شاعری مردانشا مرد تیمور آمده گیا. مرد تیمور مرحمت سلام علیکم تیمور. بازو سواری ماشین دنبالی عروس آرام نباش و زود گیرش بکنار. مانندی خروس با سور نیو دبل و یا کر نیو دف در پیش بیو خواهی که جریمه ات نبندد تنظیم. کم خیش بیو ریا میکنم. انا این برای صحنه دانشگاه اسلاویانسکی سازه ها. Tilo
سینا خوبارتیلا برگی انگورای بالا دست مبندم دستکم مناش شده خدا مگم رستکم بسیار شده دست مبندم دستکم مناش شده خدا مگم رستکم بسیار شده بستم بستم دل بتو بستم خانمی دوستانت هستم بستم بستم دل بتو بستم عهد و وفا را نشکستم بستم بستم دستتا بستم پاهاتا بستم تو را پرستم تو دیگری دیگری آه جگری جگری تو دیگری دیگری آه جگری جگری اما از این دل بی خبری رنگی ما بده کو در غمشو با چکا کنم همش خوبه نکی باز توی نمیشود ای با چی با کا آلیم زیقم چی با تا در توی من ای جیگری کلاب جان زفر چرا نیاره توی نمیشود ای دختر جان اینا مرحمت استاد ظفر ایوبی مرحمت یک بار دیگر توی مبارک شود آنها همه کسا در این لالی نظر جهانی ما زود گذشت هم جان دل نور نظر دور گذشت چون طاله فرخوندن در این عینی شگون که در آمده بود حیف که زود گذشت ای صدف دندان ای ابرو کمان ای سلسلمون ای راحتی جان ای درد بجان ای مرچمیان ای نامهربان ای ببیای شما ای شیرین زبان ای ببیای شما ای شیرین زبان ازای حکمان بهار بمان ای سلاویانی تاغنا دوان ای سلاویانی تاغنا دوان ازای حکمان بهار بمان ازای حکمان بهار بمان هی زنده و جاوید باشید آمد با توی دعوا بخونم مرحمت واقعیت هنرمندانی که در رشته صنعت سرایندگی نقش خود را گذاشتن با ایجاد سرود و ترانه های ماندگار گاه گاهی از همین گونه محفل ها تقلید کرده می شود و بگذار ملال ایشان نباشد. دعوت میکنیم دسته بازداشت شوندگان را. مرحمت. Дорогие друзья, а под основу нашей пародии пришла программа «Минута славы». Итак, смотрим. Здравствуйте! Сегодня телепрограмма «Минута славы». И ее ведущий, стилист, певец и просто король гламура. Я, Сережа Зверев. Итак, давайте познакомимся с нашим дорогим жюри. Эта девушка за последний год написала больше книг, чем Александр Сергеевич Пушкин за всю свою жизнь. Самая умная девушка на земле, по мнению Ольги Бузовой, Олечка Бузова. Аплодисменты! Настоящий джигит, король танцпола, Зафари Аюби. В прошлом великий боксер, а теперь слуга народа. Но раз на раз не приходится. Виталий Кличко.
Я бы хотел сказать спасибо своим родителям, особенно маме и папе. Итак, мы начинаем. И первый наш участник станцует горячий танец Тореадора. Встречайте, Дон Педро Мариано Беламор Сельвия Беламучо. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi morena de mi corazón. Спасибо. Олечка, твои комментарии. Это было настолько жарко, боже, я не могу. Вы взорвали весь зал. Приходите к нам на дом 2, построй свою любовь. Спасибо, аплодисменты. Следующий наш участник. Аэробик Мэн. Он не поддается законам физики, гравитации всемирного тяготения. Встречайте. Превосходно, превосходно. Аэробик Мэн, вставайте рядом. Зафари Аюби, ваши комментарии. ба ман ҳамаш маъқул шуд. Не ким агар ба суруди ман мебуд. Спасибо. Нағзи бад мешуд, нағзи бад. Спасибо, спасибо. Следующий наш участник не попал в Comedy Club. Скинули с Comedy Battle и не прошел фейс-контроль в Comedy Woman. Встречайте, Хакимов Саид Абрархон. Аплодисменты. Здравствуйте. Я обычный студент, и как всякому обычному студенту мне все время не хватает денег. И я устроился работать консультантом в Oriflame. И знаете, что я заметил? После смерти консультант Oriflame пахнет еще 2 недели. Моей красавице нравилась моя работа. Кстати, обращаясь к прекрасной половине пола, кисечки, зайчики, пусечки, котята, бамазашки, вот именно вот так вас называют, когда забывают ваши имена. Между прочим, со своей я познакомился на своей второй постоянной работе. Она просто покорила меня своими познаниями. Скажите, а чем отличаются эти 2 мобильных телефона? Я ответил, эти 2 мобильных телефона отличаются тем, что один из них плеер, а другой фотоаппарат.
Однажды утром мы спешили на пару и заметили ее подружку в Старексе. «Хватит, хватит!» — кричала эта блондинка, забывшая слово «манкунет». Мне кажется, водители Старексов ночью не спят, пока не наберется 8 человек в кровати. Продолжу на таджикском. Амаки рӯзи дароз дар хонаш нишаста газета мехонад. Баъд занаш феълаш омада мегӯяд кошки ман газета мешудам, манам мехондед. Баъд амаки мегӯяд календар шави беҳтар буд, ҳар сол алиш мекардам. як рӯз дар хона модарам нишаста ба падарам гуфтанд: дадаш, пага 10 солагии хонадоршавимон як гӯспанд кушта ош кунем? Падарам гуфт: гӯспанд чӣ гуноҳ дорад, холата куштан дар кор. Спасибо за меня. Спасибо. Виталий, как вам наш стендапер? Я ничего не могу сказать, кроме слов. Спасибо. И вы знаете, вы не можете представить, кого мы пригласили к нам на программу. Вы знаете, человек, который не нуждается в представлении. Встречайте. Аплодисменты, аплодисменты. شرط پنجمی برنامه آزمون تلویزیونی محفل ظریفان عنوان گرفته از تقلید و هر دوی دسته آن را اجرا کردند، پیشنهاد ما نمودند. بیایید با هم می‌بینیم اعضای حکمان به دسته همدان چگونه جهت اجرای شرط تقلید بهاگذاری میکنند. 5 4 5 5 بهای اعضای حکمان به دسته بازداشت نشوندگان جهت اجرای شرط تقلید. 5 5 5 4 یادآور می‌گردیم در بازی امروزه دسته همدان از دانشگاه دولتی شهر کولوب به نام ابو عبدالله رودکی با دسته بازداشت نشوندگان از دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان بین همدیگر قوه‌آزمایی کردند. از هیئت حکمان خواهش کرده می شود روی صحنه بیایند و خال عمومی را نتیجه بازی را برای ما معین سازند. مرحمت. دسته همدان دانشگاه دولتی کولوب به نام ابو عبدالله رودکی، دسته اسلاویانی روسیه و تاجیکستان با گرفتن 87 و 90 خال به دور دوم راه داده شد. بار دیگر به هنر و مهارت هر دوی دسته در برنامه آزمون محفل ظریفان احسن می‌خوانیم و تاج داراهای نوبتی پیروز باشید. دوستاری دولتی پای